ଜାଣିଶୁଣି ଟିକେ ଅଧିକ ବନେଇବେ, ନହେଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ। କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଏଇ ଦୁଇଟି ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ବନେଇ ନଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବିବେ କଞ୍ଚା କଦଳୀରୁ ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ଅପସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ଦୁଇଟି ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 4ଟି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଇଛି। ପାଖାପାଖି 500 ଗ୍ରାମର କଞ୍ଚା କଦଳୀ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରି ନେଇପାରିବେ। କଦଳୀ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଳଦୀ ପାଣି କରି ରଖିବେ। କଦଳୀ କାଟି ସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇବେ। କଦଳୀ ଜମା କଳା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କଦଳୀର ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରିନେବା। କଦଳୀ ଚୋପା ଯଦି ଟିକେ ବି ରହିଯିବ ତରକାରୀରେ କଷାଳିଆ ଲାଗିବ। ଚୋପା ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇବା। କଦଳୀ ଜମା କଳା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 4ଟି କଦଳୀରୁ ଏତିକି ଚୋପା ବାହାରିଲା। এই ଚୋପାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ତାପରେ କଦଳୀକୁ ଆମେ କାଟିବା। ପ୍ରଥମେ ମଝିରୁ 2 ଫାଳ କରି କାଟି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସେସରେ କାଟିଲି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି କାଟିବେ। ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହେଁ। କଦଳୀ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇ ଥରେରୁ 2 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିକି ଧୋଇ ନେବା। କଦଳୀ କାଟି ସାରିବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ହାତରେ କଦଳୀର ଅଠା ଆଉ କଦଳୀର କଳା ଅଂଶ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ନେବା। ତାପରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣି ଲେମ୍ବୁର ରସ ଘଷି ନେବା। ହାତ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ। କଦଳୀରେ ଥିବା ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋଲକୁ ଦେଇଦେବା। କଦଳୀକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା ଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେବା। ଆପଣମାନେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ବଦଳରେ ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡର ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ମଇଦା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଲି। ତା ସହିତ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ଦେଇଥିବା, ପରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି ଦେବା। ପ୍ରଥମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ କଦଳୀ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଜମା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। କଦଳୀରେ ଯାହା ବି ପାଣି ଥିବ ସେଇ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍ ଦେବା। ସସ୍ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସସ୍ ବଦଳରେ 2 ଚାମଚ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅପେକ୍ଷା ସସ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। କଦଳୀ ଉପରେ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା କୋଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ମସଲା ହେଲେ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। 500 ଗ୍ରାମ କଦଳୀରେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ। এই ଭାଗ ମାପ ମନେ ରଖିବେ। କଦଳୀକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତେଲକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଦଳୀ ଦେବା। ଏକାଥରେ କଦଳୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପରସ୍ପର ଲାଗିଯିବ। କଢ଼େଇରେ ଯେତିକି ଧରିବ ସେତିକି ଦେବେ। ବଡ଼ କଢ଼େଇ ଥିଲା, ମୁଁ ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଲି। କଦଳୀ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତଳପଟକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନେବା। ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା। ଟୋଟାଲ 5-6 ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା ପରେ ଦେଖିବେ କଦଳୀ ଏମିତି ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଲାଲ କଲର୍ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଛଣା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପଖାଳ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଜିର ରେସିପି ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ମଝିରେ ଥିବା ଧଳା ଅଂଶକୁ କାଟି ବାହାର କରିବା। ତାପରେ ପିଆଜକୁ 2 ଫାଳ କରି କାଟି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପିଆଜର ପାଖୁଡ଼ା ବାହାର କରିନେଲି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ବାହାର କରିନେବେ। এই ପ୍ରୋସେସରେ ପିଆଜର ପାଖୁଡ଼ା ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁ ସହଜରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଯଦି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଥିବ ଦେବେ, ନଦେଲେ ବି କେବଳ ପିଆଜ ଦେଇ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ କାଟି ନେଲି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି କାଟି ନେବେ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭିତରେ ଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରି ଯେମିତି ମୁଁ କାଟି ନେଲି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି କାଟି ନେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଦୟାକରି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ଆମକୁ ଦରକାର 8ରୁ 10ଟି ରସୁଣ। ରସୁଣକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବେ।
1 इंचर अदा अदा को सेमिति छोट छोट करी काटी नेबे 2टी कंचा लंका एई सब जिंस को प्रथम रु काटिकी आपण माने रेडी करी रखिथिबे। कदली छाणी सारिबा परे सबु तेल बाहर करी 2 बड़ चमच तेल को हाई फ्लेम रे भल भाबरे गरम करिबा। तेल गरम हे जिबा परे प्रथमे काटी रखिथिबा अदा रसुण कंचा लंका को दबा। गैस रो फ्लेम हाई रखी अदा रसुण कंचा लंका को केवल 40 रु 50 सेकेंड पर्यंत भाजिबा। बेसी समय भाजिबे नाही, अदा रसुण रो बास्ना चली जिवो। गैस रो फ्लेम पूरा हाई रखिथिबे तापरे काटी रखिथिबा पियाज कैप्सिकम को दबा। हाई फ्लेम रे पियाज कैप्सिकम को केवल 2 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। सबु जिंस को हल्का भाजिबे, बेसी पड़िबे नाही। एबे हमें गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी अधा छोट चमच काश्मीरी लंका गुंड दबा। तेल रे काश्मीरी लंका गुंड देले बहुत बढ़िया कलर आसीबो, किंतु लंका गुंड को तेल रे पड़िबे नाही। अधा छोट चमच रु टिके कम गोलमरिच गुंड दबा। बहुत बढ़िया बास्ना, बहुत बढ़िया टेस्ट भी आसीबो। गैस रो फ्लेम सेमिति लो रखी 1 बड़ चमच टमाटो सॉस, 1 बड़ चमच चिली सॉस, 1 बड़ चमच सोया सॉस दबा। सॉस देबा समय गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबे। एबे सेतिर गोटे खास चटनी बा सॉस दबा, सिजवान चटनी। सिजवान चटनी देले एई रेसिपी रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। सिजवान चटनी टिके राग लागि थाए। जदि आपण माने सिजवान चटनी देबे कंचा लंका गोलमरिच गुंड देखिकी देबे, नहले आपण माने कहिबे सस्मिता किछि कहिले नाही, बहुत राग लागिला। सॉस दे सारिबा परे गैस रो फ्लेम हाई रखिबा। सॉस रो बास्ना बहुत बढ़िया आसीबो। 1 मिनिट पर्यंत मिसई नबा। तापरे 2 छोट चमच कॉर्नफ्लोर नै आमे 5-6 चमच पानी दे भल भाबरे गळे नबा। कॉर्नफ्लोर को भल भाबरे गळेबे, जमा बिंडा रखिबे नाही, एमिति पूरा पानी करिवे। तापरे अल्प अल्प कॉर्नफ्लोर पानी देबे, सांगे सांग गळेबे। एकाथरे कॉर्नफ्लोर पानी देबे नाही, नहले बिंडा आसी जिवो। जतिकी दरकार आमे सेतिकी दबा, बेसी देबे नाही, नहले बेसी बहलिया हे जिवो। बेसी बहलिया हेले खाइबा पई भल लागिबो नाही। शेषरे 2 चमच पाखापाखी पानी आमे बळका रखिबा। एतिकी पानी आ देबा नाही। कॉर्नफ्लोर पानी दे सारिबा परे सॉस मसला सहित 1 रु 2 मिनिट भल भाबरे मिसै नबा। सॉस मसलार कलर देखंतु चेंज हे आसलानी। एबे आमे छाणी रखिथिबा कंचा कदली को दे दबा। सॉस मसला सहित भल भाबरे गळे नबा। शेषरे गोटे छोट चमच विनेगार दबा। विनेगार शेषरे देले बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो, बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। सब जिंस को भल भाबरे गळे नबा। शेषरे आपण मानक पाखरे जदि स्प्रिंग अनियन थिबो अल्प काटिकी दे परिबे, नहले किछि कटा हेतिबा धनिया पत्र भी दे परिबे। एबे हम रेडी हे गला सुआदिया कंचा कदली चिल्ली बा चिल्ली कंचा कदली। कदली चिल्ली रो कलर आउ टेक्सचर देखंतु केते डेलिशियस देखा जाउची, केते सॉफ्ट भी हिची। एटी देखिकी जानि परथुबे ए चिल्ली आगरे चिकन चिल्ली, पनीर चिल्ली भी फिका लागिबो। आपण माने निश्चय थरे बनांतु। एबे चलंतु बनेबा कदली चपारु नुआ तरकारी। आज हमें किछि भी जिंस फोपाड़िबा नहीं, सबु जिंस रु तरकारी बनेबा। कदली चपा को एमिति टिके बड़ पिसेस रे काटी नेबे, छोट न काटिले भी चलिबो। काटी सारिबा परे पानी देई भल भाबरे थरे 2 थर धोई नबा। तापरे हमें ग्राइंडर जार रे दे दबा। एबे कदली चपा सहित अधा छोट चमच कंचा जीरा दबा। 1 कंचा लंका दबा। आपण माने जतिकी राग खाइबे सेही हिसाब रे कंचा लंका देबे। 3-4 चमच पानी देई कदली चपा को चिकन भाबरे बाटी आनिबा। बेसी खदड़ रखिबे नाही। कदली चपा को आपण माने एतिकी बहलिया रखिबे, बेसी पानी करी बाटिबे नाही। कदली चपा रे देबा लागि एटी मु गोटे छोट साइज रो आलू नेची। जदि आपण माने आलू पसंद करनथिबे आलू को बात करिवे। आलू को एमिति सरू करणा रे करि नेबे। पानी रे करिवे, आलू जमा कला पड़िबो नाही। सरू करणा रे करिले आलू रो दाना सरू बाहरिबो, तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। 2-3 थर पानी रे भल भाबरे धोई नबा। तापरे पानी रु भल भाबरे चिपुडी बाटी रखिथिबा कदली चपा बटा सहित दे दबा। गोटे छोट साइज रो पियाज दबा। पियाज को सेमिति लंबा पतला आकार काटिकी दबा। जतिकी कदली चपा बटा थिबो सेही हिसाब रे देखिकी आपण माने आलू पियाज देबे। भल बास्ना पई अल्प कटा हेतिबा धनिया पत्र दबा। अधा छोट चमच रु भी कम भजा जीरा गुंड दबा। अधा छोट चमच रु कम धनिया गुंड दबा। अधा छोट चमच रु कम गरम मसला गुंड दबा। एई स्टेज रे आपण माने गोटे छोट चमच अदा रसुण रो छेचा देबे। मु देबा लागि भूली जाइतिली। अधा छोट चमच हळदी गुंड, अधा छोट चमच काश्मीरी लंका गुंड दबा। राग पई आमे गोटे कंचा लंका देथिले। गोटे बड़ चमच बेसन, गोटे बड़ चमच चाउल गुंड दबा। चाउल गुंड बदल रे आपण माने कॉर्नफ्लोर नहले आरारूट पाउडर भी दे परिबे। शेष रे स्वाद अनुसार लुण दबा। सब जिंस को भल भाबरे गळे नबा। मिक्सचर देखंतु एतिकी बहलिया रखिबे, याठारु पानी करिवे नाही। हाथ रे धरिले देखंतु बरा शेप रे हे जाउची। एबे चलंतु बरा को भाजिबा। बरा को भाजिबा पई आमे पैन गरम करी 2 बड़ चमच सरिष तेल गरम करिबा।
तेल गरम हो परे आमे पतला बरा दबा बेसी मोटा करिवे नाही बरा सिझिबा पई अधिक समय लागिबो। बरा दे सारिबा परे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी 3 रु 4 मिनिट तळपट को भाजी नबा। 4 मिनिट परे बरार ऊपर अंश सुखिला देखा जिबा परे आमे बरा को ओलटाइबा। बरार तळपट देखंतु बहुत सुंदर लाल कलर हे जाईची। ए बरा बहुत नरम हेची। आपण माने देखिकी ओलटाइबे। ओलटाई सारिबा परे सेमिति लो फ्लेम रे तळपट को आउ 3 रु 4 मिनिट आपण माने भाजी नेबे। गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी बरार दुई पट साइड को पूरा लाल कलर हेला पर्यंत भाजीबे। बरा भितरे कंचा रही गले खाइबा पई भल लागिबो नाही। एमिति लाल कलर हे जिबा परे बाहर को बाहर करि आनिबे। एबे हम रेडी ही गला सुआदिया कंचा कदली चपार बरा। दुईटी रेसिपी रेडी हैला। आपण मानको केउ रेसिपी अधिक पसंद आसिला निश्चय कमेंट्स करी जणैबे। आज पई रहिली पुणी देखा होबा नया रेसिपी रे। धन्यवाद।